السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من دروس اللغة الفرنسية لاجتياز مباراة التعليم. اليوم درس جديد يكون على لي كومبليمون. قبل ما نبداو شوف معايا غابيدمون هاد ليكزيرسيس. هنايا عطاونا كولون ا كولون بي. في هاد لي فراس طرولنا على واحد الكلمات وقلنا نربطوهم بلا فونكسيون غراماتيكال ديالهم. يعني بحال مثلا هاد دو سامير تسطروا ليها اشنو واش كومبليمون دو برونون ولا كومبليمون دوبجي ولا كومبليمون. دونك هذا هو الدرس اللي غادي نشرحو اليوم ان شاء الله على لي كومبليمون. شوفوا معايا، كاينين 5 الانواع ديال لي كومبليمون اللي خاصنا نركزوا عليهم وهما اللي كيتحطوا دائما في الامتحانات. 5. اولا كومبليمون d'adjectif. Complément d'adjectif. ثاني نوع complément de nom. De nom. ثالث نوع complément de pronom. ورابع نوع وخامس نوع راهما ديجا درناهم اللي هما سي او دي اللي هو الكومبليمون دوبجي ديريكت. كومبليمون دوبجي ديريكت و سي او اي. سي او اي اللي هو الكومبليمون دوبجي انديريكت. objet indirect. Indirect. Voilà. هادو هما 5 ديال لي كومبليمون اللي دائما كيتحطوا لينا في الامتحانات. غنشوفوا كل واحد وكيفاش كنعرفوه وسهل باش اننا نفرقوا بيناتهم دغيا تعقلوا عليهم. نبداو بالكومبليمون دو لادجيكتيف. اشنا هو الكومبليمون دو لادجيكتيف؟ الكومبليمون دو لادجيكتيف هو واحد الكلمه او مجموعه ديال الكلمات اللي كتكمل لنا المعنى ديال لادجيكتيف اللي كتجي موراه. حنا غنشوفوا مثال. دونك شنو هو بعد الهدف ديال الكومبليمون دو لادجيكتيف؟ هو كومبليتي لو سونس. كومبليتي لو سونس دو لادجيكتيف. دائما كيجو مورا ان ادجيكتيف وكيكملوا المعنى ديالو. شوفوا لا فراز الاولى les yeux brillants de désir. le complément يكون هو de désir encadré. l'adjectif عندنا هنايا هو brillant. طلع ليه دونك هذا هو l'adjectif وهذا هو الكومبليمون دو لادجيكتيف. اشنو كيدير لنا؟ كيكمل المعنى ديال بريون. هاد لي زيو بريون دو كوا؟ دو ديزير. يعني هاد دو ديزير كتكمل لنا المعنى ديال بريون. هكذا كيكون الكومبليمون دو لادجيكتيف كيكمل المعنى. نجي لا دوزيام فراز. les légumes sont riches en protéines. l'adjectif فينا هو riche. Le complément de l'adjectif va en protéines. Voilà. La phrase telle, cette voiture est agréable à conduire. La même chose, on se trouve l'adjectif, on encadre le complément de l'adjectif. Alors, le complément de l'adjectif, il m'a لاحظنا دائما كيكون بادي بune préposition يا اما de او لا on او لا a accent. préposition. les prépositions usuelles كاينين بزاف. كاين مثلا نكتبوا لي préposition
usuel يعني الأكثر استعمالا بحال مثلا de en accent مثلا par pour etc. Donc le complément d'adjectif دائما كيكون مسبوق بune préposition وكيكمل لنا المعنى ديال هذاك l'adjectif اللي كيكون قبل منه. دونك ساهل هذا هو الكومبليمون d'adjectif سي كلير. دائما كيكون عندنا ان adjectif موراه ان كومبليمون d'adjectif مسبوق بune préposition de en a باش كيكملوا لينا المعنى ديال هذاك l'adjectif اللي عندنا من قبل. فوالا دابا ندوزو لو كومبليمون دو نو. Le complément de nom. حتى هو لا ميم شوز. قلنا الكومبليمون دادجيكتيف كيكمل لنا المعنى ديال ان ادجيكتيف. لو كومبليمون دو نون غيكمل لنا المعنى ديال ان نون. دونك شوفوا معايا عندنا لا بروميير فراز لو جيلي de ma petite sœur est trouvé. عندنا هنايا لو نون لو جيلي. Le complément de nom de ma petite sœur. Je vais l'encadrer. Donc le complément de nom هنا هو هذا اللي encadrيتو كيتكون من مجموعة ديال الكلمات وبادي بune préposition de وكيكمل لينا المعنى ديال لو جيلي اللي هو ان نون. فوالا دوزو لا دوزيام فراز. J'ai collé le timbre-poste sur l'enveloppe. J'ai collé le timbre-poste sur l'enveloppe. Alors, le nom, عندنا هو le timbre. Le complément de nom, شنو اللي كيكمل لنا المعنى هنا؟ شنو اللي كيكمل لنا المعنى ديال لو timbre؟ هو poste، ولكن poste ما كايناش قبل منه préposition. لكن رغم ذلك هذا كيتعتبر complément du nom. هنا كاين استثناء. واخا ما عندناش بريبوزيسيون هذا كيتعتبر كومبليمون دو نون حيت كيكملنا المعنى ديال لو تامبر. الا بغينا نكتبوا هذا لو تامبر بوست بطريقه اخرى نكتبوا لو تامبر دو بوست. شوفوا مثلا هنايا لو تامبر نرجعوا فيها بريبوزيسيون لو تامبر دو بوست. احنا رجعنا لا بريبوزيسيون. هاد لا فراز هي هاد لا فراز. دونك لو كومبليمون دو نون بعض المرات ما كنلقاوش فيه اون بريبوزيسيون. كيكون عندنا نون كيكملنا المعنى ديال لو نون اللي قبل منه بحال اللي هنا لو تامبر بوست. دونك بوست سي ان كومبليمون دو نون. دوزو لا troisième phrase. Le voleur a arraché le bijou en argent de son cou. Le nom عندنا هو لو بيجو وعندنا اون ارجون كيكمل لنا المعنى ديال لو بيجو كيكمل لنا لو سونس اون ارجون. وكيبدا بهاد لا بريبوزيسيون اون. هنا في لا بروميير فراز عندنا لا بريبوزيسيون دو وقلنا بعض المرات ما كتكونش عندنا بريبوزيسيون بحال من هنا تامبر بوست. دونك هذا هو لو كومبليمون دو نون كيكمل لينا المعنى ديال ان نون كيكون قبل منه. فوالا. Alors maintenant on passe au complément du pronom. Voilà. Le complément du pronom كيكمل لينا المعنى ديال ان pronom كيكون قبل منه. Il complète le sens d'un pronom. نشوفوا لي زيكزامبل اللي عندنا هنا. La première phrase, lequel de ses enfants est le tien. عندنا le pronom ici هو lequel. lequel c'est un pronom. Le complément de nom اللي كيكمل المعنى ديالو هو de ses enfants. وكيف ما شفتوا كيبدا بune préposition. Donc tous les compléments او الاغلبيه ديالهم كيبداو بune préposition. إما de ولا a accent ولا on etc. La deuxième phrase. Chef de cuisine très renommé. Il a reçu une étoile. Ah.
لو برونون هنا فين هو إل، هذا هو البرونون، هو اللي صبرت عليه. اشنو اللي كيكمل لنا المعنى ديال إل؟ إل على من كتعود على هذاك لو شيف دو كوزينيي اللي معروف تري غونومي. دونك هذا كله سي ان كومبليمون دو برونون، هو اللي غنكادري. دونك هذا كله، هاد مجموعة الكلمات كاملين كي سي ان كومبليمون دو برونون كيكملوا لينا لو برونون اللي هو إل. متفقين؟ ندوزو لا troisième phrase. Qui d'entre vous a cassé le vase? Qui d'entre vous a cassé le vase? Alors, le pronom ici, هو qui. شنو اللي كيكمل لينا المعنى ديال qui؟ هو d'entre vous. كيبدا بأون préposition اللي هي انتي apostrophe. Donc voilà, هذا هو le complément du pronom, c'est simple. يكمل لنا المعنى ديال un pronom ou parfois كيبدا بأون préposition de. Et finalement بقى لنا le COD et le COI. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. هادو déjà درناهم, c'est simple. Alors في le complément d'objet direct دائما كنطرحوا السؤال كنطرحوه بكي أو لكوا. في le complément d'objet indirect كنطرحوا السؤال ب à qui, à quoi, de qui, de quoi. نشوفوا الCOD بعدا. La première phrase, Karim apporte une tisane. إلا طرحنا السؤال هنا باش غنطرحوه بكي ولا كوا. Karim apporte quoi? Apporte une tisane. Donc هذا c'est un COD. Une tisane, c'est un complément d'objet direct. طرحنا السؤال بكوا وجاوبنا بune tisane. Voilà. La deuxième phrase, je vous comprends. طرحنا السؤال هنايا je comprends qui ماشي كوا، حيت هنا vous كنهضروا مع des personnes. Donc qui, je comprends qui, je comprends vous. Donc le COD ici فينا هو vous. Donc واضح. Le COD دائما كنطرحوا السؤال بجوج ديال les questions qui et quoi. Qui pour les personnes, quoi pour les objets. Donc ندوزو COI, complément d'objet indirect. قلنا كنطرحوا السؤال في COI كنطرحوه à qui, à quoi, de qui, de quoi. La première phrase, il parle longtemps à l'inconnu. بغينا نطرحوا السؤال هنا كيف نديرو. Il parle longtemps à qui, à qui. Donc هذا c'est un complément d'objet indirect, COI. La deuxième phrase, ce palefrenier parle à sa jument malade. Il parle de ce palefrenier parle de sa jument malade. Alors on طرح السؤال. Ce palefrenier parle de quoi? Alors de qui? Il parle de sa jument. كاين هنا عندنا la préposition de. Donc هذا حتى هو c'est un COI. دائما كيبدا بune préposition à كنطرح السؤال à qui, à quoi, de qui, de quoi. Donc les prépositions اللي كيكونوا هي اما à accent او لا de. هي اما à accent او لا de. الوغ دابا نجيو لهداك ليكزيرسيس اللي تعطانا في 2019 دغيا غادي نجاوبوا عليه. لا بروميير فراز، عندنا كلود est fier de sa mère.
هنا فيه سي ان ادجيكتيف. دونك هادشي اللي موراه غيكون كوا، غيكون اش؟ ان كومبليمون دادجيكتيف كيبدا بأون بريبوزيسيون دو. دونك هذا سي ان ادجيكتيف، هذا ادجيكتيف. دونك هادشي اللي مسطرين عليه سي ان كومبليمون دادجيكتيف، نربطوه بلا فونكسيون غراماتيكال ديالو. كومبليمون دادجيكتيف هو هذا. La deuxième phrase. Chacun de ces acteurs a bien joué son rôle. هنا شنو كتلاحظوا؟ عندنا ان برونون. فينا هو؟ chacun. chacun c'est un pronom. هذا c'est un pronom. c'est un pronom. وعندنا le complément اللي كيكمل المعنى ديالو هو de ces acteurs. donc c'est un complément de quoi? c'est un complément du pronom. Voilà. La troisième phrase, il lui rappelle les règles à respecter. هاد لوي كتعاود لينا شي بيرسون. الا بغينا نحيدو هاد لوي، نحيدو لوي ونرجعوا هذيك الكلمه اللي عاودناها. il rappelle les règles à respecter à احمد مثلا. احمد. دونك بغينا نطرحوا السؤال à qui il rappelle les règles à respecter. à qui طرحوا السؤال à qui. شنو قلنا على فاش كنطرحوا السؤال باكي؟ كيكون عندنا ان سي او اي كومبليمون دوبجي انديريكت. دونك هاد لوي سي ان كومبليمون دوبجي انديريكت. وهذا لا كاتريام فراز، Gervaise les a bien consolés. دونك هاد لي سي ان كومبليمون. وشنو كيعوض لينا؟ كيعوض لينا مثلا نحيدو هاد لي ونرجعو هذيك الكلمه اللي كيعوضها. مثلا Gervaise a bien consolé les gens. Gervaise a bien consolé qui او لا كوا. انا اللي بغينا نطرحوا السؤال نطرحوه بكي او لا كوا. وهاد الاسئله ديال من ديال لو كومبليمون دوبجي ديريكت. دونك هنا عندنا هاد لا فراز، هاد لي لا فونكسيون غراماتيكال ديالها هي كومبليمون دوبجي ديريكت. وهذه راه كتبقى شيطه، يعطونا دائما 5 ديال لي فونكسيون في مقابل 4 ديال الكلمات، دائما كتبقى وحده شيطه. دونك هذا هو الدرس ديال اليوم. شكرا على التتبع ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.